Heklamo kosu za lutkicu. Ja sam izabrala ovu boju konca i heklica kojom ću raditi je debljine 3 mm. Počinjemo od magičnog kruga. I u njemu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zatvaramo ovaj krug. Sada ćemo u drugom redu raditi 6 proširenja. U svakoj petlji radimo po 2 niska stubića. Idemo u prvu petlju i radimo 2 niska stubića. Na kraju drugog reda imamo 12 petlji. Sada prelazimo na treći red. U trećem redu ćemo raditi jedan niski stubić pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta, ali ćemo raditi u zadnjim žicama. Jedan niski stubić i jedno proširenje. Samo u zadnjim žicama. Radimo sve do kraja. I na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Prelazimo na četvrti red, u njemu ćemo raditi 2 niska stubića pa jedno proširenje. 1, 2 i proširenje. Radimo naravno sve kroz obe žice. To ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Na kraju ovog reda imamo 24 petlje, sada radimo peti red, radit ćemo 3 niska stubića, jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji i ovaj red također radimo samo u zadnjim petljama, u zadnjim žicama, pardon. 1, 2, 3 i proširenje. I ponovo 1, 2, 3 i proširenje. I radimo ovo sve do kraja.
I imamo još jedan 6. red do kraja, u njemu radimo 4 niska stubića, jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 36 petlji i ovaj red radimo kroz obe žice. 1, 2, 3, 4 i proširenje. Evo, nakon što smo završili ovaj 6. red, počet ćemo da radimo lančiće. Prvo ćemo raditi šiške i treba će nam 6 pramenčića za šiške. One će biti kraće od ostalog dela kose. Heklamo prvo 19 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Krećemo sada od drugog lančića od heklice i radimo poluvisoke štapiće. Radimo 18 poluvisokih štapića, znači sve do kraja. Evo, stižem do kraja, ono više ne treba. Preskočit ćemo jednu petlju i idemo ovdje u sljedeću, preskačemo ovu, idemo u sljedeću i tu radimo klizni bod. I ponovo radimo 19 lančića, još 5 puta. Znači imat ćemo ukupno 6 pramenčića. Evo, ovo je 6. pramen, preskačemo jednu petlju, idemo u sljedeću, radimo klizni bod i ovaj deo smo završili, to je taj deo koji će predstavljati šiškice. Radimo ponovo lančiće, ali naredni pramenovi će biti duži, heklat ćemo po 50 lančića. I kao i do sada radit ćemo poluvisoke štapiće, idemo u drugi lančić od heklice i radimo sve do kraja poluvisoke štapiće.
Evo, na kraju sam ovoga, preskačemo ponovo jednu petlju, idemo u sljedeću, radimo klizni bod i ponovo 50 lančića i to ćemo sve ponavljati do kraja ovog reda. Vidimo se kad dođemo do kraja. Evo, ovaj red sam završila. Sada ću samo kliznim bodom se prebaciti u ovaj deo ovdje gdje smo radili u zadnjim žicama. Idem tu u jednu žicu, radim klizni bod jedan i u ovom kao i u prethodnom redu radimo 50 lančića i dole radimo poluvisoke štapiće sve do kraja, 49 poluvisokih štapića. Radimo klizni bod. Ja ću sada ovdje ubaciti drugi konac malo tamniji od ovog. Tako da ću raditi na izmenično sa dva konca. Jedan lančić će biti u jednoj boji, drugi u drugoj. Završavam i ovaj red i ostaje nam još jedan koji smo radili u zadnjim žicama. Prebacujemo se samo i radimo klizni bod. I isto kao u prethodnim radit ćemo u svakoj drugoj ovoj žici po 50 lančića. Na kraju radimo samo jedan klizni bod i ostavit ćete duži konac za ušivanje. Prije nego što zašijemo kosicu, prvo ćemo uraditi glavu lutkice. Belim koncem idemo ovdje dole. Pa oko oka i ovdje gore. Izbacujemo ga sa druge strane u istom redu, odmah iznad drugog oka. I ubacujemo dole. Konac izbacite ovdje odakle smo i krenuli. Tu. Samo ćemo da vežemo ovdje i da ih sakrijemo.
Sada ćemo ukrašavanje raditi crnim koncem, treba će nam tanji, tako da uzmete samo ovako jednu nit i sa njom ćemo raditi trepavice. Konac možete ubaciti bilo gdje, ovako, i samo idemo uz oko. Evo ovdje. Idemo na drugu stranu. I jedan red ispod pravit ćemo 2 petlje razmaka od oka. Evo ovako. Idemo tu i sada u desnu stranu pravimo također jednu petlju razmaka, jedan red iznad. I vraćamo ovdje. Sada idemo jednu petlju, pravimo razmak, izbacujemo iglu tu. Pa idemo ukoso ovdje. Ponovo pravimo jednu petlju razmaka tu. Pa idemo ovdje. I još jednu ovdje i ponovo izbacujemo ovdje u ugao da podebljamo ovaj gornji deo. Tu. I sada ćemo proći 2 puta ovuda. I izbacujemo sada iglu kod drugog oka. U istoj toj ravni, samo kod drugog oka idemo uz ivicu oka. Isto sve radimo i sa ove druge strane. 2 petlje pravimo razmak i idemo petlju jednu niže. Ovdje. Pa idemo ukoso, pravimo razmak također jednu petlju. Vraćamo ovdje i radimo sve kao i kod drugog oka. Sada ćemo raditi nos, uzimamo konac koji smo heklali lutkicu i sada evo vidite ovako gdje su nam oči ovdje u ovoj ravni, donji deo oka, mi idemo jedan red ispod, idemo ove 3 centralne petlje, tu ćemo raditi nosić
ovdje, izbacujemo konac i 1, 2, 3, tu, vraćamo. I još jednom ćemo samo proći tu. Okrećemo sada iglu ovako kontra i provlačimo ispod. Provući ćemo nekoliko puta. Sada ćemo lutkice staviti i uši i idemo ovako ovdje 3 petlje, pravimo razmak od trepavica i sad vidite ovako povučete gdje nam je nosić, idemo jednu petlju dole ispod, ovdje provlačimo heklicu, ostavit ćemo ovako samo ovaj kraj malo duži da možemo poslije da ga sakrijemo, uzimamo konac i radimo jedan lančić, ovako, idemo u sljedeću petlju, radimo niski stubić, znači samo petlja iznad u istom tom redu, sada namotamo, radit ćemo jedan poluvisoki stubić, idemo jednu petlju iznad u istom tom redu, vidite. Radimo poluvisoki štapić, ovako, pa ćemo sada, idemo gore iznad jednu petlju, radimo jedan niski stubić, i idemo jednu petlju iznad i radimo klizni bod. I samo izvučemo konac, presečemo, ostavite duži samo da možemo poslije da ga zašijemo, da ga sakrijemo tačnije. E sada idemo na drugu stranu, pratimo znači ovu petlju, pravimo 3 petlje razmaka od trepavica, to je ovdje, idemo jednu petlju iznad, tu, ubacujemo konac,
idemo dole jedan red niže, jedan red ispod. Radimo niski stubić. Pa u sljedećem redu dole radimo poluvisoki štapić. Se izvuče. Jednu petlju ispod radimo niski stubić ponovo. I u donjoj petlji radimo klizni bod. Evo ga. I samo ćemo također presjeći konac. I sakrit ćemo ove krajeve. Konce sam sve sakrila i sad možemo da pristupimo ušivanju kosice za glavu. Znate da imamo ovdje ovako 6 ovih kraćih framenčića koji predstavljaju šiškice. Vi možete ovako da stavite ovaj razdeljak da bude tačno na sredini, da idu 3 sa jedne i 3 sa druge strane, a možete i ovako malo da pomerite u stranu, ovako, i tako da ih ušijete. Nemojte ostavljati nigdje ovako prazan prostor, nego se trudite da ovi pramenčići idu jedan uz drugi. I vidite kako smo ovaj deo ušili ovdje do uha i spuštamo onda dole ušivanje i trudit ćemo se da nam ovaj zadnji deo bude u istoj ravni ušiven. Idemo ovako dole i sve da bude u istoj ravni ušiveno. Svi ovi pramenčići iz donjeg reda.
Sada ću lutkici staviti i obrvice. Htjela sam prvo da ušijem kosicu da vidim kako će izgledati i gdje je dobro mjesto za obrve. Evo ovdje, znači idemo u ravni sa okom, sa ovom levom stranom. I ovako ići ću 4 petlje, pravim razmaka. U istoj toj liniji ću staviti obrvice. To radim i sa druge strane. Četiri petlje. I izbacujemo konac odakle smo i počeli. Možete da stavite naravno i crni konac, ali ja sam odlučila se za ovaj boj kosice da bude, ovih tamnih pramenčića. Sada heklamo haljinicu, počinjemo od čvorića i radimo 50 lančića. Sada ćemo u ovim lančićima raditi niske stubiće. Počinjemo od drugog lančića od heklice i radimo po jedan niski stubić u svakom lančiću. Evo, završavam ovaj red. Uradili smo 49 niskih stubića. Sada radimo jedan lančić i lančić ćemo raditi na kraju svakog reda. Znači na kraju svakog reda radimo po jedan lančić. Okrećemo naš rad i ovaj red ćemo raditi samo u prednjim žicama. Počinjemo sa 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, pa u sljedećoj petlji radimo 3 niska stubića, također samo u prednjem lančiću, radimo proširenje, ali sa 3 niska stubića, 2, 3. Sada radimo 5 lančića, 1, 2, 3, 4, 5 i preskačemo 12 petlji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Idemo u 13. petlju, također samo kroz prednju žicu. I tu radimo također proširenje sa 3 niska stubića. 1, 2, 3. Sada radimo 11 niskih stubića, po jedan u svaku ovu žicu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pa u sljedećoj radimo proširenje također sa 3 niska stubića. 1, 2, 3. Ponovo radimo 5 lančića. 1, 2, 3, 4, 5 i preskačemo 12 petlji.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, idemo u 13. petlju i tu radimo 3 niska stubića, 1, 2, 3 i do kraja imamo 5 petlji, radimo po 1 niski stubić u svakoj. I na kraju, kao što smo rekli, radimo jedan lančić, okrećemo naš rad i radit ćemo po 1 niski stubić u svakoj petlji. Radimo kroz obe žice. Radimo i 5 niskih stubića ovdje kroz lančiće. Ponovo radimo jedan lančić, sada imamo 43 petlje i radimo 4. red, počinjemo ga sa 10 niskih stubića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i radimo proširenje, radimo 2 niska stubića, 1, 2, pa nastavljamo dalje, radimo 21 niski stubić, 1, 2, i 21, pa radimo jedno proširenje, 2 niska stubića u jednoj petlji i do kraja imamo 10 petlji, radimo po 1 niski stubić u svakoj petlji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
i 10. Kraj 4. reda, završavamo ga sa lančićem, okrećemo naš rad i radimo po jedan niski stubić u svakoj ovoj petlji. Imamo ih 45. I vidimo se na kraju ovog reda. Završeni i ovaj red, radimo jedan lančić, okrećemo. Sada radimo u ovom redu 22 niska stubića. 22 niska stubića. Dvadeset, 21, 22, pa radimo jedno proširenje, 2 niska stubića u ovoj jednoj petlji i do kraja reda radimo 22 niska stubića. Završavam i 6. red, ponovo radimo lančić, okrećemo i u 7. redu radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Počinjemo sada 8. red, u njemu radimo 12 niskih stubića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pa radimo jedno proširenje, 2 niska stubića radimo u toj petlji. Pa u nastavku radimo 22 niska stubića. Dvadeset jedan, 22, radimo proširenje. I do kraja imamo 10 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Prelazimo na 9. red. U 9. redu ćemo raditi po jedan niski stubić u svakoj petlji. Sve do kraja po jedan niski stubić. Počinjemo 10. red. Trenutno imamo 48 petlji. 10. red počinjemo sa 12 niskih stubića. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 11, 12, pa radimo jedno proširenje. U nastavku radimo 22 niska stubića. Dvadeset jedan, 22, pa radimo proširenje i do kraja imamo 12 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Sada na kraju 10. reda napravit ćemo jedan lančić i možete preseći ovaj konac. Sada ubacujemo drugu boju, ja ću ubaciti roze. I radim jedan lančić. U toj petlji radim niski stubić i radimo niske stubiće ceo ovaj red. Uradili smo ovaj 11. red u roze boji, radimo lančić, okrećemo naš rad i uradit ćemo i 12. red također po jedan niski stubić u svakoj ovoj petlji. Na kraju radimo lančić i možete preseći ovaj roze konac, on nam više neće trebati jer ćemo dalje nastaviti da radimo ljubičastim. Neki od ovih končića možete iskoristiti posle da naščijete driker. Sljedeći red radit ćemo samo u zadnjim žicama. Ubacit ćemo ljubičastu, odmah ubacujem u zadnju žicu. Radimo jedan lančić i u ovoj žici ćemo uraditi dva niska stubića, samo u zadnjoj žici. 1, 2. U sljedećoj ćemo raditi 3 niska stubića, pa ponovo 2, pa 3, pa 2, pa 3, tako da ćemo ceo ovaj red raditi proširenje. U jednoj petlji 2 niska stubića, pa u sljedećoj 3. I to radimo, ponavljamo sve do kraja reda. Ovdje radimo 3 niska stubića, 1, 2, 3,
pa idemo u sljedeću petlju, samo u zadnjim žicama radimo 2, pa u sljedećoj radimo 3, i na kraju ovog reda imat ćemo 125 petlji. Kao i redovi prethodni, i ove naredne ćemo završavati sa lančićem. Okrećemo rad i radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Radit ćete toliko redova dok ne dođete do odgovarajuće dužine. U svakoj petlji po jedan niski stubić. Uradila sam ukupno 13 redova sa 125 petlji. Ovo je onaj prvi red u kome smo radili proširenje i 13 redova u kome smo heklili 125 petlji. Sada ćemo u sljedećem redu raditi u zadnjim žicama. Uradit ćemo pre toga jedan lančić kao i do sada. I radimo u zadnjim žicama, što znači da će nam sa druge strane ove prednje žice biti vidljive i u njima ćemo raditi karnerić u drugoj boji. U ovom slučaju ovom roze bojom ću raditi karnerić. Moraju da nam budu vidljive i ove žice. Sjećate se, u drugom redu radili smo u prednjim žicama i ove zadnje su ostale ovdje vidljive i u njima ćemo također raditi jedan karnerić. Tako da haljinica mora da vam bude okrenuta na dobru stranu. Radimo sada 2 visoka štapića. Idemo u ovu prvu petlju i u istoj petlji radimo 2 visoka štapića. 1, 2, pa radimo jedan lančić. Idemo u sljedeću petlju, također u zadnjoj žici, tamo konac i radimo visoki štapić 1 i još jedan u istoj toj žici. Ponovo radimo jedan lančić, pa idemo u sljedeću, radimo 2 visoka štapića, pa jedan lančić, pa idemo u sljedeću, radimo 2 visoka i to ćemo ponavljati sve do kraja ovog reda. 2 visoka štapića u istoj petlji i jedan lančić. Evo, završila sam i ovaj red. Završavamo samo ovako, pravimo jedan lančić i možete presjeći konac koji ćemo kasnije sakriti.
I sada ćemo raditi u prednjim žicama, u ovim, radit ćemo roze konce. Idemo u prvu i ubacujemo konac i radimo 2 lančića. Sada preskačemo jednu petlju, idemo u sljedeću, u ovu drugu i radimo niski stubić. Ponovo radimo 2 lančića, pa preskačemo jednu petlju, idemo u sljedeću, radimo niski stubić i ovo ćemo ponavljati do kraja reda. 2 lančića, preskačemo jednu, idemo u drugu, radimo niski stubić i ponovo sve do kraja. Evo, završen je i ovaj deo. Radimo jedan lančić i ostavljamo također malo samo duži konac da možemo da ga sakrijemo. I sada ćemo raditi i kragnu također u prednjim žicama. Evo kako trenutno izgleda ovo što smo uradili. Sada se vraćamo na drugi red. Kao što sam rekla, to je onaj red koji smo radili u prednjim žicama, pa su ove zadnje nam ostale ovdje vidljive. Ubacit ćemo tu ljubičasti konac. Idemo u prvu žicu i ubacujemo konac. Radimo jedan lančić. I u istoj toj žici uradit ćemo niski stubić. U sljedećoj žici ćemo raditi proširenje. Radimo 2 niska stubića. Idemo odmah u sljedeću. Radimo 2. 1. 2. Pa idemo u sljedeću. Radimo 1. I do kraja reda ćemo ponavljati 1 niski stubić pa proširenje. 1 niski stubić pa proširenje. Sve do kraja reda. Proširenje, pa u sljedećem radim 1 niski stubić i to radimo sve do kraja ovog reda. Završavamo ovaj red. Sada radimo lančić, okrećemo i radit ćemo u svakoj petlji po 1 niski stubić. Sve do kraja ovog reda radimo po 1 niski stubić. Ponovo sada radimo lančić, okrećemo i radimo još jedan red sa niskim stubićima.
Na kraju smo i ovog reda. Radimo lančić. Okrećemo naš rad i sada ćemo ceo ovaj red proći sa kliznim bodovima. Radimo klizne bodove sve do kraja reda. I ovaj konac možemo da iskoristimo za ušivanje ovih drikera. Sve ove konce ćemo sada sakriti. Zašićete drikere i sakriti sve konce i možemo sada početi da heklamo cipelice. Evo ovako izgleda haljenica. Ovo je cipelica za lutkicu. Prvo ćemo iskeklati cipelicu pa ćemo posle iskeklati mašnicu i samo je zašiti za cipelicu. Počinjemo je od 7 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Idemo sada u drugi lančić od heklice i tu radimo proširenje. U tom lančiću radimo 2 niska stubića. Dalje nastavljamo, ovdje ćemo raditi 4 niska stubića po 1 u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4 i u zadnjem lančiću radimo proširenje, radit ćemo 3 niska stubića u tom zadnjem lančiću. 1, 2 i 3. Sa druge strane lančića radit ćemo 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4 5 i u zadnjem ovdje radimo proširenje, uradit ćemo 2 niska stubića. Početak drugog reda obeležit ćemo ovako jednim parčetom lunice. Nastavljamo dalje. Sada ćemo u prve 2 petlje raditi proširenja. U prve 2 petlje radimo po 2 niska stubića. Prvo proširenje. Radimo i drugo. Dalje nastavljamo, radimo 4 niska stubića. 1, 2,
3, 4, pa ovdje radimo 3 proširenja. U ove 3 petlje naredne radimo po 2 niska stubića, prvo proširenje, drugo i treće. U nastavku radimo 5 niskih stubića, 1, 2, 3, 4, 5 i imamo 2 petlje do kraja, radimo 2 proširenja. Prvo i drugo. U trećem redu radimo 1 niski stubić, pa jedno proširenje. To ponavljamo 2 puta. Ponovo 1 niski stubić i proširenje. Pa dalje radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4. U nastavku ćemo raditi 1 niski stubić pa jedno proširenje, to ćemo ponavljati 3 puta. 1 niski stubić pa jedno proširenje. Prvi put. Niski stubić i proširenje drugi put. I evo treće proširenje. Dalje radimo 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i ovdje imamo 4 petlje do kraja. Radit ćemo 1 niski stubić i jedno proširenje. Ponovit ćemo to 2 puta. Ovdje radimo proširenje. I ponovo 1 niski stubić i jedno proširenje. Stižemo do 4. reda. U 4. redu radit ćemo niske stubiće, ali samo u zadnjim žicama. U svakoj ovoj zadnjoj žici radit ćemo po 1 niski stubić. U 5. redu također ćemo raditi po 1 niski stubić, ali ćemo raditi kroz obe žice. 30 niskih stubića okolo. U 6. redu sada radimo 9 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i radimo 6 suženja. Prvo, drugo, treće, četvrto, peto i šesto. I do kraja ćemo raditi po 1 niski stubić u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
sljedeći red počinjemo sa 9 niskih stubića ponovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i u nastavku radimo 3 suženja. Prvo, drugo, treće i radimo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 9 petlji. I ostaje nam još jedan red do kraja, to je red u kojem ćemo raditi samo klizne bodove. Radimo klizne bodove do kraja ovog reda. Možete izvući ovaj konac i preseći i možete ga sakriti u cipelicu, a sada radimo mašnicu. Mašnicu radim ljubičastim koncem, radimo čvorić i 4 lančića, 1, 2, 3, 4. Sada ćemo u prvom lančiću uraditi dvostruki visoki štapić, namotamo 2 puta konac oko heklice, idemo u prvi lančić, izvlačimo konac, uzimamo konac i provlačimo kroz 2, uzimamo ponovo konac, provlačimo kroz 2, ponovo uzimamo konac i provlačimo kroz 2. Uradili smo prvi dvostruki visoki štapić i radimo još 3. Ukupno nam trebaju 4. Drugi. Treći. Četvrti. Sada radimo ponovo 4 lančića. 1, 2, 3, 4. Pa idemo ponovo ovdje u prvi lančić i tu radimo klizni bod. Pa radimo 4 lančića. 1, 2, 3, 4. I u istom tom ponovo lančiću radimo 4 dvostruka visoka štapića. Prvi, drugi, treći i četvrti. Radimo 4 lančića, 1, 2, 3, 4 i idemo ponovo u onaj lančić i radimo klizni bod. Samo izvučete konac, ostavit ćemo malo duži da možemo da zašijemo za cipelicu. I možete ove konce ovako iskoristiti da umotate ovako oko sredine.
okrenemo ovako pozadi i tu zavežemo. Zavezat ćemo 2 puta. I možete zašiti sada za cipelicu. Možete lutkici staviti i rumenilo. To radimo ovdje u ovom delu, ispod oka. Na obrve ću staviti malo brown senke. I evo, naša lepa lutkica Angelina je upravo završena. Nadam se da vam nije bilo teško da pratite moje instrukcije i da vam se dopala ova šema za heklanje. Hvala vam puno na pažnji. Ukoliko vam se svide ovaj video, možete zapratiti moj kanal, a mi se vidimo vrlo uskoro u nekom novom videu sa nekom novom šemom. Pozdrav!